ছাড়া যাবে না ওদেরকে। আমাদের দাবি ন্যায্য দাবি, আমাদের দাবি ন্যায্য দাবি, আমাদের দাবি ন্যায্য দাবি, আমার আন্দোলন রোকা যায় না, যাবে না, পুলিশের আমার আন্দোলন রোকা যায় না, যাবে না, এই আন্দোলন রোকা যায় না, যাবে না, এই আন্দোলন জয়ের গতিতে চলবে, চলবে। শিক্ষামন্ত্রী হায় হায়, শিক্ষামন্ত্রী হায় হায়, স্বরাষ্ট্র দপ্তর হায় হায়, স্বরাষ্ট্র দপ্তর হায় হায়, স্বরাষ্ট্র দপ্তর হায় হায়, শিক্ষামন্ত্রী হায় হায়। আমাদের দাবি ন্যায্য দাবি, এই দাবি মানতে হবে, আমাদের দাবি ন্যায্য দাবি, এই দাবি মানতে হবে। এই লড়াই বাতের লড়াই, এই লড়াই জিততে হবে, এই লড়াই বাতের লড়াই, এই লড়াই জিততে হবে, এই লড়াই বিদ্যা মাতা ওষুধের লড়াই, এই লড়াই জিততে হবে, এই লড়াই বিদ্যা মাতা ওষুধের লড়াই, এই লড়াই জিততে হবে, এই লড়াই দুধের লড়াই, এই লড়াই জিততে হবে, এই লড়াই ছোট বাচ্চার দুধের লড়াই, এই লড়াই জিততে হবে। We want justice. Chava chava cholika. Chava chava cholika. Chava chava cholinai. Chava chava cholika. Chava chava cholika. We want justice. We want justice. Justice, justice. Chava chava cholika. Chava 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 cholika. Siri chava cholika. Chava chava cholinai. Chava chava cholinai. We want justice. No job, no rest. No job, no rest. We want justice. Chava chava cholika. আমাদের দাবি ন্যায্য দাবি, এই দাবি মানতে হবে, আমাদের দাবি ন্যায্য দাবি, এই দাবি মানতে হবে। We want justice, 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 we want justice, justice, justice. স্বরাষ্ট্র দপ্তর হায় হায়, হায় 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 হায়, স্বরাষ্ট্র দপ্তর হায় হায়, হায় 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 হায়, স্বরাষ্ট্র দপ্তর হায় হায়, হায় 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 হায়, শিক্ষামন্ত্রী হায় হায়, হায় 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 হায়, শিক্ষামন্ত্রী হায় হায়, হায় 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 হায়। দুনিয়ার 10,300 দুনিয়ার 10,300 We want justice, 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 we want justice. justice, justice. রাজাদের উপর পুলিশ নির্যাতন অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে, রাজাদের উপর পুলিশ নির্যাতন অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে। রাষ্ট্র দপ্তর হায় হায়, হায় 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 হায়, রাষ্ট্র দপ্তর হায় হায়, হায় 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 হায়, রাষ্ট্র দপ্তর হায় হায়। হায় 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 হায়। We want justice, 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 we want justice, 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 we want justice. justice, justice. চবাক 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 চলি নাই, চলি নাই, চলি নাই, চবাক 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 চলি নাই, চলি নাই, চলি নাই। চবাক 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 চলি। আজকে আমরা আমাদের পূর্ব ঘোষিত অনুসারে আগরতলা ভবনের সামনে আমাদের যারা সহযোদ্ধা প্রাপ্ত হয়েছেন 104 জন, তাদের স্মৃতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর কথা ছিল, কিন্তু রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পুলিশ বাহিনী আমাদেরকে সেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমাদের যে শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা, সেই সভা করতে দেয়নি। পুলিশ বল প্রয়োগ করে আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা যারা আছেন তাদেরকে এখানে এনেছেন। তাই আমরা জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যেহেতু আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা করবই, তাই এখানে আজকে তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করব এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি আমরা গভীর সমবেদনা জানাবো। তাই আমি সকলকে অনুরোধ রাখবো, আমরা 1 মিনিট তাদের স্মৃতির প্রতি আমরা
শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করব এবং তাদের আত্মার সদ্গতি কামনা করব। ডিজিটাল Start. ধন্যবাদ। প্রয়াত শিক্ষকদের আমরা ভুলছি না, ভুলবো না। প্রয়াত শিক্ষকদের আমরা ভুলবো না। প্রয়াত শিক্ষকদের আমরা ভুলছি না, ভুলবো না। প্রয়াত শিক্ষক শিক্ষিকারা অমর রহে। প্রয়াত শিক্ষক শিক্ষিকারা অমর রহে। প্রয়াত শিক্ষক শিক্ষিকারা অমর রহে। তোমায় আমরা ভুলছি না, ভুলবো না। তোমায় আমরা ভুলছি না, ভুলবো না। তোমায় আমরা ভুলছি না, ভুলবো না। প্রয়াত শিক্ষক শিক্ষিকারা অমর রহে। প্রয়াত শিক্ষক শিক্ষিকারা অমর রহে। প্রয়াত শিক্ষক শিক্ষিকারা অমর রহে। তোমাদের আমরা ভুলছি না, ভুলবো না। তোমাদের আমরা ভুলছি না, ভুলবো না। তোমাদের আমরা ভুলছি না, ভুলবো না। প্রয়াত শিক্ষক শিক্ষিকারা অমর রহে। প্রয়াত শিক্ষক শিক্ষিকারা অমর রহে। প্রয়াত শিক্ষক শিক্ষিকারা অমর রহে। তোমাদের আমরা ভুলছি না, ভুলবো না। তোমাদের আমরা ভুলছি না, ভুলবো না। তোমাদের আমরা ভুলছি না, ভুলবো না। অবিলম্বে আমাদের স্থায়ী সমাধান করতে হবে। অবিলম্বে আমাদের স্থায়ী সমাধান করতে হবে। আজকের এই বিক্ষোভ এবং স্মরণ সভা থেকে আওয়াজ তুলুন, অবিলম্বে আমাদের স্থায়ী সমাধান করতে হবে। আজকের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং প্রতিবাদ সভা থেকে আওয়াজ তুলুন, অবিলম্বে আমাদের স্থায়ী সমাধান করতে হবে। আমাদের দাবি ন্যায্য দাবি, আমাদের দাবি ন্যায্য দাবি। অবিলম্বে আমাদেরকে স্কুলে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। অবিলম্বে আমাদেরকে স্কুলে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। নইলে আন্দোলন চলছে, চলবে। নইলে লড়াই চলছে, চলবে। নইলে বিক্ষোভ চলছে, চলবে। নইলে অনশন চলছে, চলবে। কার সাথে আমাদের টার্মিনেশন করবে শিক্ষা দপ্তর জবাব চাই, জবাব দাও। জবাব চাই, জবাব দাও। কার সাথে টার্মিনেশন করবে শিক্ষা অধিকর্তা জবাব চাই, জবাব দাও। জবাব চাই, জবাব দাও। শিক্ষা অধিকর্তা হাই 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 হাই। শিক্ষা সচিব হাই 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 হাই। শিক্ষা অধিকর্তা হাই 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 হাই। শিক্ষা সচিব হাই 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 হাই। শিক্ষামন্ত্রী হাই 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 হাই। শিক্ষামন্ত্রী হাই 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 হাই। শিক্ষামন্ত্রী এই ধরনের অযৌক্তিক বক্তব্য রেখেছেন, জবাব চাই, জবাব দাও। জবাব চাই, জবাব দাও। অবিলম্বে শিক্ষামন্ত্রী বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে। করতে হবে, করতে হবে। ইন্টারভিউ মানছি না, মানবো না। মানছি না, মানবো না। অবিলম্বে আমাদের ইন্টারভিউ ছাড়া নিয়োগ করতে হবে। করতে হবে, করতে হবে। আমাদেরকে স্ব পদে বহাল রাখতে হবে। রাখতে হবে, রাখতে হবে। আমাদেরকে স্ব পদে বহাল রাখতে হবে। রাখতে হবে, রাখতে হবে। স্কুলে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। Uliano ang justice for 10-3 teacher ni pokhe nengi jotono hambai tei sibai afaro tam nimba norok sinio sabawo jengno subamani bagai norokno belai belai khene jeng hambai maro norok jotono saimano jeng tini je press club bwskango sini phorngnai tei phorngnai jiksong jengno yakaroi o sungsarni joto maya momotoni yakaroi je 104 jon थांपायखा बंगनि मामप्लि नि तंगथार तंगि माना तैखे तंथं हनै जों आ जागा तिनि कायसा पान्दा खाने नायमानि फियाबा सिनि राज्यनि पुलिस बा पुलिस प्रशासन जोंनो सिनि गणतान्त्रिक अधिकार जे खाने नायमानि जोंना बो खायरलिया तामनि हिंका नरक जतनो साइमानो 10323 संख्या हनै चाकरि थांका हम्पनो आबो किन्तु 10323 या कुबुइ कुबुइयो
আবনো जों রাজ্যবাসী তাই বিশেষ করে সিনি যারা সিনি বড়রক অর্থাৎ ইন্ডিজিনাস পিপল লকनो जों স্রাই সানানি मुसुङो বা সিনি যারা বুদ্ধিজীবী হनै তংনাय বা রাজনীতিক নেতা হनै তংनाय বা বিভিন্ন অর্গানাইজেশন বা যারা কবুलै তংनाय বরকनो जों अब साइरना मुसुङो जे 10,323 नि बिसिङो प्राय 3,500 हाय सिनि बरक फोरोंनाय ताई फोरोंनाय जों तंबाय मानि अब जों साइमानो त्रिपुरा राज्य जखन भारतबर्ष जुक्तरखा बा भारतबर्ष जुक्तरमानि परे जखन पूर्ण राज्य मानखा पूर्ण राज्य मामानि परे आसेक लेखापड़ा गोरों रक एक संगे एडुकेशन डिपार्टमेंट मास्टार चाकरी हनै अमसक संखाय जों चाकरी मान मानिया फियाबा अ जों चाकरी मान थिनिओ किसु बुनि बसंनि राजनीतिक नेता रक बुद्धिजीवी रक आइनजीवी रक आइननि लामानो फुनुगै जोंनो बाहाय केते वैसा हाय अर्थात 70 दशक 80 दशक सिनि जे समाज सिनि अवस्था तंमानि आबो हायन तेवैसे खिखलायनि चक्रान्त चालुखा ताई बरक आ चक्रान्त बेआइनि बाबे फोनोंथों बा आइनि बाबे फोनोंथों बरक किसुता सफल ओंखा आफोर बरक केबो सावो नै बिचार ओंखा नै आं बरक सानानि मुसुं मा खाव जागासे 2010 ताई 2014 सनो सिनि बरक 3,500 हाय चाकरी मानफोरो 2012 सनो जखन बिज्ञान सानसि चाकरी सारग आफोर खरक बोसक तिप्रासा तं आबो सिनि बरक आं साइमान ना मुसुङो बा बंनि बोखावाबोन किसा वानसुक नायथुं हनै आं कक कसारना मुसुङो बरकनो कारण शुधु जों गोसा गुफुर गोख्रां कर्म कसम हलाय तंलै ताइचुगलालिया सिनि बरकनि बागै नरक जुदि सामुं खायनो हांका तिनि अमो हाजे सामुं सायफ्लेजाक सम्पूर्ण बेआइनि बाबे सम्पूर्ण सिनि बरकनो शिक्षा ताई सामाजिक अर्थनीति ताई अनेक किसु सामाजिक व्यवस्था उकुलुक उसूल रननि आबो कायसा प्रक्रिया क्रियाशील चक्रान्तकारी रकनि नायकल मुंबाइनो अबनो खायजाका अ जागा किसु किसु राजनीतिक नेता ताई आइनजीवी ताई बुद्धिजीवी रक बंनि याक रंग जागाव नरक आबनो बुजिनानि चेष्टा खादि बार बार नं थानो जों याक खुलुमै नं थानो आबनो साजा जाव कारण अ लड़ाइयो सिनियो चबाव नरकनि चुबासु जों नाङो नंनि चुबासु जों माया हांकाय जों लड़ाइ संग्रामो जितिग्लाक आबन बागैनो नरक शुधु सिनि बसंनि बागै कक बाइसिमिता सादि नंनि सामुं खाबायबो नरक खानिनि चेष्टा खादि नरक गोबां मा समयक बुकुक बायसावो जखन नंनि यागक फाइसक पायो क्षमता आफोरखौ नरक बुकुक दि गक सामानि न नरक तेवैसा हानो हाय पगै थाङो जों आबो नरक तेवैसा तिनिनि अ कक कसार मुंतै नरक तेवैसा मुइतो मानदिना मुसुङो कारण जों 2010 बाय 2013 जे चाकरी माननाय रक आबो अंके 2003 नि जे रिवाइज एमप्लयमेंट पलिसी अ पलिसी बाय शुधु 2010 ताई 2013 दस हिमाया आं शिक्षा दप्तरनि कक सिमिनो सावनो 2012 सनबो सेम जे रिवाइज एमप्लयमेंट पलिसी 2003 आबो बाइन बरक चाकरी मानब्ला जुदि 2010 नि रिवाइज एमप्लयमेंट पलिसी इलिगेल हनै चाकरी जुदि थांका हांकाय 2012 सनो जारा चाकरी माननाय रक बरक दुईटा इलिगेल चाकरी बरक ताव बखाय दङ तामो एकटा अंक बरक रिवाइज एमप्लयमेंट पलिसी इलिगेल ताई कैसे अंक बरक एनसीटी गाइडलाइन अनुसारे अर्थात आरटी एक्ट अनुसारे एनसीटी गाइडलाइन अनुसारे जेबाबे टीचार रिक्रुटमेंट खाने नांगौ हनै 2010 नि 23 अगस्त भारत सरकार नि मानव सम्पद उन्नयन दप्तर जे नोटिफिकेशन जारी खेमनि आबोनि उलो बरक चाकरी मानो एवं बरकनो चाकरी रननि सेकां तत्कालीन राज्य सरकार 2012 सनो कायसा रिलैक्सेशन सानका मानव सम्पद उन्नयन दप्तर नि थानी आबोनि बरक पारमिशन मांखा 2012 नि 18 जून आप जे रिलैक्सेशन रजाक मानि जागा स्राय सिजाक दङ एकमात्र प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अर्थात बीएड ताई डीएलएड ताई कैसा अंका पार्सेंटेज ऑफ मार्क्स आ दुईटानो से रिलैक्सेशन रुओ किंतु बंगनि क्वालिफिकेशन नो रिलैक्सेशन दिया अर्थात टेट बंगनि थानी मैंडेटरी तंगमानि ताई बंगनि क्वालिफिकेशन तंगना नांगमानि किंतु बरक टेट बायबो माया ताई जे बंगनि क्वालिफिकेशन पार्सेंटेज ऑफ मार्क मामफोनो बरकनो जखन डीएलएड खायना फुरखे पार्सेंटेज ऑफ मार्क्स फुरखे बरकनो डीएलएड से खायरुओ बरकनो बीएड खायरिया एंके बरकना आबार 9 10 फोरोङै तनो डीएलएड जे कोर्स खायना चाकरी माननाय रक बरक 9 10 फोरोंमाया बरक 8 पर्यंत निसे आबोनो राज्यबासिनि थानी विशेष करे सिनि बरकनि थानी आं कक
kesarna musung obono borok setebo beaini bai mani tongo hingke sini andolono nongni chubasu chungnango ba jara samungno kotoro sin borok tabuk samung tang tongnai rok borokno ba ang kok kesarna musungo norok o kokno norok je jagao satai a jagao sadi o je 10,323 ni bisingo 3,500 sebok kemajak sebok seplejak oborokno te wisa bahaki khanini karon जों कोनो बेआइनि कक सायाव जागोन र नांते केसे साना मुसुङो जे 58 टा रिट पिटिशन नि एगेन्स्ट 10,323 नि संका फाइका हंकाय आं 58 टा रिट पिटिशन ब रिट पिटिशन आनि बुमुं टं बा सिनि बुमुं टं जों ना रेस्पोंडेंट ना पिटिशनार किन्तु जारा केस खानेरक बरक हंकाफोरो पिटिशन borok 2010 sono case khaika 37 jon 2012 sono same revised employment policy borok chakri khaika plus borok ni bosi challenge khaijaka 2012 sono 537/2012 science borok kha 4 jon 30 plus 4 borok ke ekdol ke respondent tei kaisa ke petitioner o 41 jon o judgment ni bisingo kabar jak tongtoi baike tabuk porjonto chakri khai tongman aboni bagai norok nikhe tamngui khorang tini kaya eng ba norok tangai aro khe siring asugui tong jara seikrung tongnai rok jara rajnitik neta tongnai rok jara sini aইনজীবী tongnai rok jara chhatro সংগঠন bai gedaljak sikla সংগঠন bai gedaljak joto সংগঠন NGO nokno tini ang kok kesaro phaji senior sobabo jengbai yapri sepaji jengbai khorang baksa kati sadi tamni himba jengnobo rang puisani theke okulgo usuli renani plus sini সমাজ শিক্ষা ব্যবস্থা তেই বৈসা 70 দশক 80 দশক যে তংমানি আবহাওয়া অরয় পরে ফ্রাংন নবকাশা পরিকল্পনা অবকাশা চক্রান্ত অবনো जों বুজিনো নাংনাই অবনো जों সিনানি নাংনাই যদি जों অবনো বুজিউই মায়া সিমায়া হাंका সিনি সমাজ जोंनो नुगै ताबुक सराय रग लेखाफोरा खालि आबो सराय जों साइमन कामि आमचायो हांकाय बसकाङो जों बाहायके सिनि समाजनो कौसुको कारनाय सिनि वान सुमुं दंमानि एक समय केबिटि चाकरि मानै पन्चायत सेक्रेटारि रखाय चाकरि मानै बसाबुतनि डाक्टर इन्जिनियार बा kaham sakri jogot lang thangka jarao jaga GT PGT UGT sakri khanya bongni bosarokno borte kusugot langnani समाज bo abahai unnoti khamu abahai imang kasanu gui tomon kintu sini imango gesaro phayei নষ্ট খাইরে ফাইকা কিছু প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত খানেরক আবনো जों বুজিনা নাংনাই যদি जों আবনো বুজিয়া হাंका जों राजनीति खाइ तंगमानि स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पुनो खाइ तंगमानि यूथ ऑर्गेनाइजेशन खाइ तंगमानि NGO खाइ तंगमानि आबोनि कुनो मीनिंग तंगला आबो जत मीनिंगलेस जोंनि थानाय आबागै हाइ नंग बसकांगो आं तैसा कक कसारो नरक फादि खरांति सादि जोंबाय बाखा याख्रि सापादि एवं सिनि विभिन्न साहाय्य सहयोगिता जखन जों नं थानि साननो जों नंनि जे पारितै रां बासिमी साहाय्य खाइकाबो कगया नंनि खरां पुनो जोंबाय बाखा खाजि आसे कक कसारनि आं जतन हामबाया फरे कक नर मथाका जतन खुलुमका